जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजी अगस्त 21 तारीख गुरुवार समस्त राशिर राशिफल। तेबे सबुदिनर राशिफल सर्वप्रथमे जानिबा पाई आम चैनल सह जोड़ी जानतु। तेबे आसंतु जानिबा प्रथम राशि मेष राशिर विषय रे। आजी आपणक पाई खुशी आनिब। आपण आपणक जीवन साथींक सहित किछि रोमांटिक मुहूर्त बिताइबे। आपण एकाथरे अनेक काम करि परिबे। चाकरी करुथिबा लोकंकु टिके सतर्क रहिबाकु पड़िबो। आपणक काम पाई आपणंकु प्रशंसा कराजिबो एवं आपण व्यस्त रहिबे। आपणंकर विलास वृद्धि पाइबो। जदि आपण काहाकु प्रतिश्रुति देइछंती तेबे आपण एहाकु पूर्ण करिबाकु यथासंभव चेष्टा करिबे। आपणंकु आपणंक काम पाई अन्य काहा उपरे निर्भर करिबारु बंचिबाकु पड़िबो। आपण आपणंक परिवारर दायित्व पूर्ण करिबारे कोनोसी कसरत छाडिबे नाही। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि वृष राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई आय एवं खर्च मध्यरे संतुलन बजाय रखिबार दिन हेबो। कर्म क्षेत्र रे आपणंक आयर उत्स वृद्धि पाइबो। भाग्य दृष्टिकोणरु दिनटी भल रहिबो। आपण किछि शारीरिक समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। आपण हृदयरु लोकंक कल्याण विषय रे चिंता करिबे, किंतु लोकमाने एहाकु आपणंकर स्वार्थपरता बोली भाबी पारंती। आपण कार्य क्षेत्र रे आपणंक जूनियरंक ठारु काम विषय रे परामर्श नै पारिबे। काहाकु गाड़ी चलाइबाकु कहिबा द्वारा आपणंक समस्या बढ़ी पारे। आपणंकु आपणंक उत्तेजना विषय रे आपणंक बापांक सहित कथा हेबा उचित। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि मिथुन राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई बहुत फलप्रद दिन हेबाकु जाउछि। आपण निजर बुद्धिमत्ता एवं विचक्षणता सहित निष्पत्ति नेई लोकमानंकु आश्चर्य करिबे। पारिवारिक मामला रे अन्य काहा उपरे निर्भर करंतु नाही। किछि नूतन विरोधी आसी पारंती। कौनसी अजणा व्यक्तिंक सहित कौनसी कारबार करिबारु दूरेई रुहंतु। आपणंकु काहा सहित कौनसी गुरुत्वपूर्ण सूचना बांटिबारु दूरेई रहिबाकु पड़िबो। पुरुणा भूलरु शिक्षा लाभ करंतु। संपत्ति संबंधी विवाद सृष्टि होई पारे, जाहाकु आपण वरिष्ठ सदस्यंक परामर्श नेई समाधान करिबाकु चेष्टा करिबे। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि कर्कट राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई एक बहुत भल दिन हेबो। कर्म क्षेत्र रे आपणंक कामर प्रशंसा कराजिबो। आपणंक उपरे बहुत खुशी हेबे। वैवाहिक जीवन रे मधुरता रहिबो। आपणंक पितांक स्वास्थ्य को अणदेखा करंतु नाही। जदि आपण आपणंक भाई को कौनसी दायित्व दियंती तेबे से एहाकु सहजरे पूर्ण करिबे। आपणंकु काम पाई कौनसी स्थान को बाहर को जीवाकु पड़ी पारे। व्यवसाय रे चलीथिबा समस्यार समाधान हेबो। छात्र मानंकर किछि नूतन करिबार इच्छा होई पारे, जेउथिरे आपण आपणंक वरिष्ठ एवं शिक्षकंक ठारु सहाय्य नेई पारिबे। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि सिंह राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई योजना करिबा एवं काम करिबा पाई एक दिन हेबो। आपण अन्य काहा प्रति समर्पित देखाजिबे। जदि आपणंक जीवन साथींक सहित आपणंक संपर्क रे तिक्तता थिला तेबे आपणंकु एहाकु दूर करिबाकु चेष्टा करिबाकु पड़िबो। आपणंकु आपणंक भाई एवं भौणी मानंकर पूर्ण समर्थन मिलिबो। सतर्कतार सहित जानवाहन व्यवहार करंतु। आपणंक खर्च को टिके नियंत्रण करिबाकु चेष्टा करंतु, कारण एहार वृद्धि आपणंक टेंशन को वृद्धि करिबो। राजनीति रे काम करुथिबा लोकंकु किछि पुरस्कार मिली पारे एवं आपण किछि नूतन लोकंक सहित जोगाजोग करिबे। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि कन्या राशिर विषय रे। आजी बैंकिंग क्षेत्र रे काम करुथिबा लोकंक पाई एक भल दिन हेबो एवं जदि आपण आपणंकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबा पाई निष्पत्ति नियंती तेबे सेगुड़िक आपणंक पाई भल हेबो। आपणंकु किछि विशेष लोकंकु भेटिबार सुजोग मिलिबो। आपणंकर विलासपूर्ण संपत्ति वृद्धि हेतु आपणंक खुशीर कौनसी सीमा रहिबो नाही। आपणंकर जे कौनसी पुरुणा कारोबार समाधान हेबो। जदि आपण जानवाहन किनिबा पाई ऋण नेबाकु चिंता करुथिले तेबे आपण एथिपाई आवेदन करि पारिबे। तेबे चालंतु जानिबा परवर्ती राशि तुला राशिर विषय रे। आजी आपणंक पाई एक आनंददायक दिन हेबाकु जाउछि। आपण परिवार सदस्यंक सहित किछि समय बिताइबे। आपण गरीब लोकंक सेवा करिबाकु मध्य आगेई आसिबे। आपण चाकिरी रे किछि समस्यार सम्मुखीन होई पारंती, जाहाकु आपण एकाठी बसी समाधान करिबाकु चेष्टा करिबा उचित। जदि आपण शेयर बजार रे निवेश करिथान्ते तेबे भाई
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ମା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ କହିବେ କି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଚାକିରିରେ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ। ଆପଣ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଶୁଣା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଘରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହବିରେ ଆଳସ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅତିଥି ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ରହିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସି ପାରିବାରିକ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ନିଜର କଳା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହରାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜାରେ ବହୁତ ମଗ୍ନ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଯଦି କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚାପ ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏମିତି ସବୁଦିନର ରାଶିଫଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।